Chini bubagrana hambai. Bini Chaitung Mumbai. Chini Tipra Sarongni je manthai nyaka odikar je supply to nijak mani. Miani Supreme Court ni rayo BC election ni bagoi je verdict nyaka je rai mani rai bolte je rajyo sarkar no 4 সপ্তাহ ni 4 week ni bisingo aboni jawab sanmani o raino kaisa laibumao khurja jangnai rai hine ang khakhayo Tripura hasteni joto lukurok norjono saimano belai khano khanangnani kok je o Tripura rajyoni Tripura sarong je odikar je segritong jagmani aboba sudu sengba kuto nya khaiba bolongo thangai simida adai khaina nangsinai jotobar chungoro ekot boma khayo bolongo habui Rajiv Rangkhol nya khaba tabu ATTF TNB nya khaba tabu NLFT SB Group jotobari chung nukha jotono chung sani tongma bai chung hai suja bai chung rimarok chung nukliya abo belakhen bakhanam tini 2021 7 তারিখ মার্চ 2021 ni 7 তারিখ মার্চ TTADC ni village committee ni meyad payo meyad bolte 5 years complete khayo karon 5 years por kai election ma khlayo abono raida municipality নগর পঞ্চায়েত না তামনে বনো নিনি আর তিনি বিধানসভা পানো রাজ্যসভা পানো লোকসভা পানো yang yakan nini yang তামনে বনো নিনি উপনির্বাচন পানো যত সে ইলেকশন খাইমাং দङ কাই অ কাসাरो নাদি কয়টা ইলেকশন yang দকা yang খা নিনি ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত খা গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি জেলা পরিষদ আবনি পরে yang নগর পঞ্চায়েত মিউনিসিপাল কর্পোরেশন আগরতলা নি বাগै যত ইলেকশন খাইयै তামনি বাগै TTADC ni ভিলেজ কমিটি কান নং খালালিয়াবা অনেকে মনে করল নরব অ্যালায়েন্স নকটাং প্রেসারি খা চিনি বুবাগ্রা চিফ মিনিস্টার তাবুকনি কতাল বাই কসাম বাই আপনি আগুলো নিনি অরনি চিফ ইলেকটোরাল অফিসার আপন পরে চিফ সেক্রেটারি আপনি পরে বসুন ত্রিপুরানি হাইকোর্টও পর্যন্ত থাঙ্গাইছেন জিদিখা ও জিদি মানে পরে ফানো নংতাঙ্গি খালিয়া শেষ পিন্ন বাধ্যতামূলক বুবাগ্রা সুপ্রিম কোর্ট থানানি বাধ্য মাংখা আবো নংসুনো ত্রিপুরা সানি নর হাইকে থং সাইতং তিনি কং মা সানাই যারা তিনি 2018 সিমি যারা আর অ্যালায়েন্স পার্টি নি তংনাই রক বা আর যারা ত্রিপুরা জনজাতি নেতা হনি তংনাই রক নরখাই অমনু গেদবা যে এডিসি এলাকা ও ভিলেজ কমিটি ইলেকশন ইয়ানি কারণে অর ডেভেলপমেন্ট কাম ইয়াং তংখা কারণ আর কোনো রেজুলেশন কাম নাঙ্গিয়া তাহলে বাকি ইলেক্টেড বডি করি যে নন ইলেক্টেড বডি সব তংার BSc চেয়ারম্যান দুর্নীতি খাই তো খবর কিছু IPFT কিছু BJP নি ভাইস চেয়ারম্যান কা ভাইস চেয়ারম্যান গো ত্রিপুরা এলাকা নি ব্লক বংনি কংনি মতে ন নিনি যত সমংসলি তংখা তাই বাকি সব খাই যারা ব্রুকেট রক সব আবো আমলা সব যারা অফিসার ইঞ্জিনিয়ার সিং কখনের মিয়া তাও যেখানে MLA দङ মন্ত্রী দङ EM দङ MD বংনি কৌশি খানালিয়া আই ইঞ্জিনিয়ার কারণ বর্ণ ফুল পাওয়ারি দङ সামনে যাগো ও BSc চেয়ারম্যান যাগো BSc চেয়ারম্যান নিনি আনি বাগै বড় কক সাগলাক তাও খাই কেলাকাও ওয়ালাইমাং লামা মাসেনো
walai mang जों ko kisa misa dabi ma khayo ma sano aboni bagino belai kano bubagrano hambai maro bo jotto jagano jotto bere mono nini tiprasa ekot je borok tiprasa ekot ni bagui bo nijibo tongo দিল্লিও যখন একট দঙ্গো কেন্দ্র সরকার হোম মিনিস্টার হোম সেক্রেটারি দঙ্গো চিফ মিনিস্টার ত্রিপুরানি আবার পরে অরনি এমপি দঙ্গো অরনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার দঙ্গো অনপরতে ট্রাইবেল মিনিস্টার দঙ্গো আইকাই একট খাইমানি বরকবো তো সাইমান বলে না বরক সাইমিয়া দেবা বরক সাইমান তো তুই তাং প্রেসার ইয়া বরক দিল্লিও থাংলাই অনি খানাও बुफुर थांग जखन बबाग्रा दिल्लीयाव थाङै मथे मालाय कगलाम सागाइनाव बरफ खाहैलायो तान बागै थां बयनि दफानि नातारं क्लां थांगो निजेराखे कक साइमिया निजेरा सिमि थाङै कक सागा बंनि बाखाने कक सागाय ताम खामु रिया बंनि सिमि अरनि जनजाति नेतारं सिमि दिल्लीनि कुनु नेता बाय कक सागना बागै रिया कक साना थांगाय नाले राजीव भट्टाचार्य मा तंनाय नाले मुख्यमंत्री मा तंनाय नाले जेकुनो एमपी मा तंनाय तपनि बखानि कमनो खुलगै नों सारानि मतो केवनि अधिकार से गरै अधिकार जे सेगै पाइजाक कारण नों साकागैनो नोंबो किरिनाय जां खरजा जनजाति नेता मोर्चानि बा अबुं नेता आं तिनि मुतिखा आनि जातिनि कमनो साकांखाय आनि पतो तंनो आबो बांसे बनि चिंता शुधु पत न तुइसि তিনি যে কগরক সাকা এয়ারপোর্ট রগ আবো কোনো ত্রিপুরাসানি লিডার আমতি কক সানার কোনো কক দে তংমান কোনো কক দেङै मानाबो आं फागिजे नों फाया देताबो जों फागिजे नों करि जाताबो नों हरनो सालखाय मान सालनो हरखाय मान देताबो सरकार नों साव जों अनेक डेभलपमेंट खाया निन डेभलपमेंट तामखा निन एलाका बुसा फालिसा मारक जों नुब्ले आबुनि बागै एडिसिनि विलेज कमिटी दाक्ति निर्वाचन खायनांथं एवं ओ एडिसिनि विलेज कमिटी इलेक्शन नि बागै नरक जेहेतु कोनो दिन बखरब गामिया दाबि बखाया नरक बासे तंखाइचो नरक बासे दि ननो बर लाइसि जाखात सेलें जाखाताव बिसि बुसु जों एक न ठीक न नरक बायजों दङ हाइफोरा अमरक साया आं बागै डेभलपमेंट का डेभलपमेंट सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के जल जगन समान खादि निनार के सीसी रुट नाय ते के जगह इंगिया निना ब्लॉक के रंग थानाय आन ब्लॉक के रंग थाया आगरतला म्युनिसिपालिटी के दुनिया पाइसु का सिरा है कुना कुनी गला गली तकरिहा आनि यांखाय डेली फुंगाय केनो यूट्यूब खुलो के नको तमो रास्ता रखो तमो लामा तमो तुइनि बागै सुदु रास्ता रखो आरो सालायबले जोंबो जोंबो साबले नकनि बागै जोंबो साबले तुइनि बागै जोंबो साबले इरिगेशननि बागै जोंबो साबले वाटर सप्लाइनि बागै बर साया तंखाबा बिल पास खाइरो नों बर जोंना साया जों बिल पास खाइरो जोंनि एडिसिनि पुलिस बिलनि बागै जों बिल पास खाइरो हका लैंड राइटनि बागै जों शक्ति खाइया जोंनि कपर गमान स्क्रिप्ट नट चालु खाइना बागै जों एडिसिनि हयते चालु खाइरो माने जों पास खाइरो हका जों त एडिसि चालु खाइ दङ जोंनो रिक्रुटमेंट खाइनो रिया रिक्रुटमेंट खाइदिनो जों कागज हका 15 फिनान्स कमिशन जों थिमतो रां में 16 1 लाख बाजेट नि रां जेखाने 307 कोटी रहमा जागा 860 कोटी टाका त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार आमति साखांखाय अ त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सरकार मुंसेनाय आबोनि बागै जत्न नां कयनाय फाइदि जों थानसा खालायै चिनि जे मानथाय चिनि जे अधिकार जों जे बार सेक्जाक तमने भारत संविधान जे अधिकार तमने आरो जोंनो रियां तमने आबोनि बिरुद्धे चिन लड़ाई जों जारिमा नारनाय या कोनो उपाय करे खाजन ताकु के बगजों तिनि तरक बयनि बोसारक खेराबारि लाई दङ ताव सिगिरो जोंनो जों ताम किरिनाय चिना हावो जों ताम बंक खानाय दंनाय आबोसि चिनि क जों थानसा मा दंनाय चिना अधिकार किफिलि मारनाय बिसि इलेक्शन दाक्ति खालायदि और विलेज बिसि इलेक्शन खायमानि बिसिंतै त्रिपुरासा आमचायो अंतत डेभलपमेंट जन जों खायमानानै आ व्यवस्था नर दाक्ति खालायदि आबोनो जों
jene diman এবং সুপ্রিম কোর্ট না বেলাকেন হামবাই মারা ওয়াইসা হিয়ারিং মাইনো অমাকে যে নোটিশ মানে আবো একটা ঐতিহাসিক রায় হিনি মনে খেলেগান হামবাই